Salam alaikum. Exercice pour les troncs communs. Exercice principe d'inertie et le centre de masse de 3 points matériels. Un corps solide S glisse sur un plan constitué de deux parties. Première partie HM. HM. Et un plan incliné d'un angle alpha. Par rapport à l'horizontale. La deuxième partie MN, un plan horizontal, voire la figure. Le solide glisse avec une vitesse constante sur la première partie, donc HM, qui est la vitesse constante, et dans la deuxième partie, sa vitesse diminue, puis elle s'arrête au point N. La vitesse entre M et N va diminuer pour que le corps s'arrête au point N. Donc, on a donné M égale à 300 grammes et G égale à 10 newtons par kilogramme. Dans la première partie, est-ce qu'on peut considérer que le solide est pseudo-isolé ou non? Justifiez ta réponse. On la première partie, le solide glisse avec une vitesse constante. Donc la vitesse de G et de corps est constante. Et la trajectoire HM est rectiligne. Donc, le mouvement du solide entre H et M est rectiligne uniforme et selon le principe d'inertie, le système est pseudo-isolé. Ça veut dire la somme des forces exercées sur le solide est égale à 0. Donc, je représente هنايا. Donc, le mouvement du centre d'inertie est un mouvement rectiligne uniforme car la trajectoire est rectiligne et la vitesse est constante. Donc, selon le principe d'inertie, le solide est pseudo-isolé. Deuxième question. B. Tracer les forces appliquées sur le solide avec une échelle convenable et déduire la nature de contact avec le plan incliné HM. Donc, on fait le bilan de force exercée sur le solide, puis on trace ces forces-là. Donc, les forces appliquées sur le solide sont P, le poids du solide, R, la réaction du plan HM. Donc, puisque le solide est pseudo-isolé, donc P plus R égale à 0. Vecteur nul. Donc, il y a R, il y a moins P. Donc, maintenant, كنستنتجوا بأن لي R و P من حيان متعاكسان sont opposés نفس اتجاه même direction au même droite d'action et même intensité. Donc يلقى واحد الفيكتور كيساوي moins un autre vecteur. Donc les deux vecteurs ont deux sens opposés, même direction et même module. Donc P égale à R égale à mg. R égale à 350 10 moins 3 multiplié par 10 égale à 3,5 newton. من تبغي تحسب R و P وما كتبقاش الناقص. فوالا متبقاش الناقص عندنا هنا. Donc علاش حيت هذا le module de R c'était R, le module de moins P c'est P et P égale à m في G. Donc لقينا R هي 3,5 égale à P. Donc بجوجهم égale à 3,5 newton. Donc ناخذوا حنا 1 cm représente 1 newton, on met les forces tiennent. La force P est connue de haut vers le bas, le sens d'Yala, et la direction est la droite verticale sur le plan horizontal, le perpendiculaire sur le plan horizontal, et le sens de haut vers le bas. Le modèle c'était 3,5, le point d'application c'était G. دونك هيا رسمت انا بي وخديت 1 سنتيمتر كتعطينا 1 نيوتن. رسمت بي ب 3,5 سنتيمتر لان هي 3,5 نيوتن. دونك كتعطينا 3,5 سنتيمتر. هيا نعبر عنها بالمسطره غنلقى 3.5 وترسم من لو سونتر دو غرافيتي جيسكا 3,5 نيوتن. puisque R plus P égale à 0, donc R a de sens opposé que P, mais le module de R est le même, 3,5, l'intensité d'Yalha, ولكن le point d'application est le point de contact entre le corps et le plan HM. Donc غادي تعبر من le point de contact vers le haut
3,5 سنتيمتر. هيا 3,5 سنتيمتر حتى هي عبرتها ورسمت R. دونك هكذا فوالا P plus R est égal à 0. دونك انا رسمتهم ونشوفوا لا كيسيون الكمالة ديالها. Donc, tracer les forces appliquées sur le solide avec une échelle convenable et déduire la nature de contact. La nature de contact, ça veut dire si le contact avec frottement ou non. Si R est perpendiculaire au plan de contact avec le corps et le plan de contact, R est perpendiculaire, donc le mouvement se fait sans frottement, le contact sans frottement. Mais si on trouve R n'est pas perpendiculaire au plan, donc le contact est avec frottement. نشوفوا شنو وقع لينا حنا. لاحظتي هاد R هادي واش عمودية على هاد السطح n'est pas perpendiculaire. Donc R est différent de la perpendiculaire, بعيد عليه. Donc le contact avec frottement. شوفوا هنا. On constate que R, la réaction des plans HM n'est pas perpendiculaire sur ce plan, et HM. Donc le contact entre le solide et le plan HM se fait avec frottement. Donc nous chauffons notre question. Deuxièmement, dans la deuxième partie, M O N. Est-ce qu'on peut considérer que le solide est pseudo-isolé ou non? Justifier ta réponse. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le solide est pseudo-isolé ou non? Justifier ta réponse. Le mouvement, la vitesse diminue jusqu'à que le corps s'arrête au point N. Donc, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Elle est rectiligne mais retardée, donc le système n'est pas pseudo-isolé. La vitesse change, le module de la vitesse change. Donc la somme des forces est différente de 0, donc le corps n'est pas pseudo-isolé. Donc dans la deuxième partie, le mouvement du solide est rectiligne retardé, donc le solide n'est pas un système pseudo-isolé. Donc nous chauffons l'autre question. Tracer sans prendre en considération l'échelle, les forces appliquées sur le solide dans la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, P غتبقى هي 350 عفوا 3,5 نيوتن. ما غاداش تغير، لا ماس ما تغيراتش، الجي ما تغيراتش، دونك غتبقى لينا P هي، ولكن R غادي تولي لينا مايلة وعكس منحى الحركة. n'est pas perpendiculaire au plan. عفوا la somme des forces différente de 0. Donc R n'est pas perpendiculaire au plan. علاش ما خصهاش تكون بحال P؟ حيت ما خصهاش تكون P plus R égale à 0. دونك حنا نرسموها ونشوفو باش نفهمو أكثر. هنايا نحاول نرسمها هنا. هيا P plus R différent de 0، يعني ما عندهمش ميم ديريكسيون. هيا P هيا و R هيا هي اللي سبات لينا فين تكون لا فيتاس ديميني، السرعه تتناقص، هي اللي سباتها لينا. دونك إليا دي فروتمون، ومن تكون عندنا لي فروتمون دونك ار خصنا نديروها مايله وعكس منحى الحركه. لو كور غادي في هاد لو سونس، ار خاصها تكون لوبوزي دو موفمون. دونك P plus R est différent de 0. كون كان عندنا يعني موفمون ريكتيلينيفورم غنرسمو R بحال هكذا حتى هي، وغتكون ديك الساعه R perpendiculaire، وغنقولو يعني لو كونتاكت سو في sans frottement. تتكون R perpendiculaire. Mais maintenant nous avons P plus R différent de 0، يعني ما عندهمش même direction. R est incliné par rapport à la perpendiculaire et dans le sens inverse du mouvement. Toujours R imma perpendiculaire sur le plan de contact ou imma incliné et dans le sens inverse de mouvement. ما عمر يعني la réaction تكون غادا مع le sens de mouvement. دونك هنا عفوا صحيح حنا رسمناها. نشوفوا السؤال اللي جاي. دونك نشوفوا هنا soit le solide
soit le système ABC constitué de 3 boules métalliques A, B et C positionnées sur un plan comme l'indique la figure suivante, soit le repère orthonormé R, O, X, Y. Il y a soit un système constitué de 3 boules A, B et C constitué de 3 boules, ça veut dire 3 الكرات métalliques ou bien sphères métalliques A, B et C positionnés sur un plan comme l'indique la figure suivante. Boule A, boule B, boule C. Ce sont des métals, par exemple le plomb ou le fer, etc. Positionnés sur un plan comme l'indique la figure suivante, soit le repère orthonormé. طانا واحد المعلمة هو OX, OY نتاع ميد مومنتا. Donner les coordonnées des centres de masse de chaque boule. Donc pour مثلا هنا إلا مشينا ل C غنديرو la projection هنا غادي نلقاو X, ça veut dire هادي 2 4 6 8. Le centre de gravité de C est à 8 cm X ديالو. Y ديالو غنديرو la projection هنا moins 2 حيت هادي 2 donc هادي moins 2 moins 4. Donc Y de C égale à moins 4. De la même façon, on trouve XB égale à 2 et YB égale à 2, 4, 6, 8. YB égale à 8. YA est égal à 2. XA est égal à moins 4. هيا moins 2, moins 4. نشوفوا هنايا الجواب. دونك هيا رسمتهم انا هنا وكتبت الارقام. دونك لاحظ معايا هاد الكارو هذا 2. دونك في لوتر سونس هادي moins 2 moins 4. إلا مشيتي ل A عندها la projection sur l'axe Y égale à 2 et sur l'axe X est égal à moins 4. Donc XA est égal à moins 4, YA égale à 2. Pour B, YB est égal à 2, YG de B, le centre de gravité égale à 8. Pour C, YG de C égale à 8 et XG de C égale à moins 4. Nous avons X ou Y dial le centre de la boule. Ça veut dire G de C, G de B, G de A. Donc nous voyons maintenant. Donc les coordonnées. Pour A, X de G de A, le centre de A, X dialo c'était moins 4. Aïe, moins 4. Y de G de A égale à 2 cm. Pour B, XG de B, il y a 2. Pour YG de B égale à 8 cm. Pour C, XG de C, XG il y a 8 cm, et 9 cm. Ou Y est égal à moins 4. Donc, بحال ما تجي. نشوفوا هنا la question اللي جايه. مزيان. Par application de la relation barycentrique, trouvez les coordonnées de G barycentre du système ABC. بغينا le barycentre des 3 boules فين عتوزن لينا G ديالهم. وقال لك هنا trouver les coordonnées, ça veut dire XG et YG. نشوفوا كيفاش غنديرو. Donc, la relation barycentrique OG égale la sommation de ME OGE plus la sommation de MI. O, c'est un point quelconque. يمكن ناخدوها هي l'origine. ونقدروا ناخدوها في n'importe quel point. MI, ça veut dire MA, MB, MC. OGI, ça veut dire OGA, OGB, OGC. La sommation de MI, ça veut dire MA plus MB plus MC, etc. دونك هنا هاد لا رولاسيون غادي نصايبها على حسب التمرين تاعنا. او جي ايكال ام ا هي ام 1 فوا او جي ا اللي سمينا او جي 1 بلس ام بي فوا او جي بي بلس ام سي فوا او جي سي. عندي 3 الكرات، كل كره غادي نديرو ام ديالها فوا او جي ديالها. مثلا او جي بي هاد الفيكتور هذا او جي بي، هاد الفيكتور او ا، هاد الفيكتور او سي. دابا انا اختاريت لو بوين او هي لوريجين نيت divisé par la somme des masses. هاد لا رولاسيون شنو هو الا بغينا نشدو حنا او جي؟ شنو هو لو فيكتور او جي؟ شنو هي لي كوردوني دو فيكتور او جي؟ هي اكس جي موان اكس او. اكس جي موان اكس او هي اكس جي، حيت اكس او ايكال 0.
او جي ا الا درنا اكس او جي ا هي اكس ا وهذه اكس بي وهذه اكس سي. دونك هاد لا غولاسيون راه صحيحه حتى لي كوردوني غتحيد هاد او جي وتبدلهم اكس او جي بي اكس جي بي او جي ا اكس جي ا او جي سي اكس جي سي وهاد او جي اكس. ونفس الشيء غادي نديرو حتى في ايكغيك ولا كان عندنا محور ثالث غنديرو حتى في زد. عندنا جوج المحاور. شو la relation barycentrique comment elle devient. Cette relation est valable pour les coordonnées صحيحة les coordonnées. ديك او جي غنبدلوها ب اكس جي حيت او اكس ديالها في الحقيقة خاصنا نديرو اكس جي موان اكس او ايكال 0 ايكال ام ا فوا اكس جي ا بليس ام بي فوا اكس جي بي بليس ام سي فوا اكس جي سي divisé par MA plus MB plus MC. X عندنا de G à XA لقينا moins 4 XB لقينا 2 XC égal à 8. نشوفو بلاتي نكملو هنا باش يطلع لينا لاغير اللي عندنا ها هو ونشوف. دونك نشوفو هاد العلاقة هادي ها هي نعوضو لا ماس MA c'était 100 غرام XG2A ها هي XG2A c'était moins 4 هو عوضها ب moins 4. MB هي 200 غرام multiplié par XG2B XG2B هبط هنا c'était 2 هي اللي وجدنا قبيله. MC c'était 50 كيلوغرام 50 غرام XGC غنشوفو GC ها هي C غنطلعو هنا غنلقاو 8. تأكدوا من لي ماس اللي عندنا. شوفوا لي ماس. لا ماس MA c'était 100 غرام لا ماس MB 200 غرام لا ماس MC عفوا هادي غنصححها. دونك هي صححتها MC c'était 50 غرام ونخدمو بلي كوردوني اللي وجدنا قبيله. لي كوردوني راه تقدر ترجع لهذا الجواب ديال السؤال الاخر وتخدم بهم. دونك نرجعو حنايا هنا حنا عوضنا MA هي 100 غرام MB 200 غرام MC 50 غرام. لي كوردوني عوضناهم. علاش ما حولش؟ لان هاد لي ماس بالغرام غنقسموهم على هاد لي ماس بالغرام. دونك الغرام مع الغرام غيمشي. اكس بالسنتيمتر خليتها دونك هاد اكس غنخرجها بالسنتيمتر. ممكن شي تلميذ يحولها للكيلوغرام و اكس يديرها بالمتر وغادي تخرج لنا اكس بالمتر. دونك لا داعي هنا باش تحول. دونك اكس جي بعد ما تحسب غتلقى 1.14 سنتيمتر. دو لا ميم فاسون اللي درنا الاكس غنديروها لايكغيك. هي ايكغيك جي ايكال ام ا فوا ايكغيك دو جي ا بليس ام بي فوا ايكغيك دو جي بي بليس ام سي فوا ايكغيك دو جي سي divisé par la somme des masses. دونك هنا غنعوضو ايكغيك ديال جي دو ا بقيمتها اللي هي 2 سنتيمتر لا ماس 100 ام بي ب 200 غرام Y G2B par 8 MC c'était 50 YC c'était moins 4 وغادي نخرجوا هاد القيمة هادي. نتأكدوا من هاد لي زيكغيك. Y دو G2A c'était 2 ها هي عوضها ب 2 Y G2B هي 8 و Y G2C هي Y G2C c'était moins 4 خرجت لينا 4.75. آخر سؤال دابا عندنا فوالا آخر سؤال قالك positionnez dans le repère le centre de gravité G. حط لينا هاد لو روبير هذا لو سونتر دو غرافيتي جي. لقينا حنا 1.47 دونك جينا هنا اكس ديالها ولقينا إيكغيك ديالها تنظن 4.75 غادا تجينا هنايا ولا 57 غتجينا هنا وغادي نديرو لا بروجيكسيون نلقاوها. دونك انا نحاول نشوفها هنا. دونك لقينا اكس هي 1.14 دونك من هنا لهنا 2 دونك واحد غتجينا في الوسط 14 قريبه للوسط هنا تقريبا لواحد واضح. ولقينا إيكغيك هي 4.57 يعني 4.5 هذه غلطة خاصها تكون 4.5 صححها معاك 4.57 قلبتو معنا دونك 4.5 تقريبا وشوية 4.6 تقريبا وطلع وهي جاي. دونك هاد لا فالور راه غلط فيها تتصحح 4.57 سنتيمتر. صايي كوم سا إلى اللقاء.